За счет средств регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова по указанию Аймани Сина и Рамзана Ахмадовича Кадырова городу роздано около 1000 мешков муки, сахара, риса именно малоимущим семьям. Также проводятся обряды жертвоприношения и религиозные обряды зикр. Дал газут обадол Ахмад Хаджи дал цуна ошна сине хочел сара дал диканс бихам бол Айманин Рамзана تعمل دوخشل ساعة هروين ما بحر داس دال مولات أحد داس ساعة وين ما كاتو تك دنيا ميلدو ساعة غير مشتاق ساعة دقوتش بيش بول بول دال ديكنز بيخم بولتن دال أحمد حاجي سين قاش ديش قبل ساعة دول رمزان ديريس هيل الأردسون تنان أيمان ديريس هيل وزن ديل كست خدقة دوغ كست خون ساعة دوق إتخون حق قوش دير ريس غير قسيمي أنا دوق قلقناخ. تنا تخون دوق مخلط بيسين وجدال ساعة. Заводской, Ленинский, Октябрьский, Старопромысловский районы Грозного. Продукты питания дошли до каждого, кто в ней нуждается. Без помощи в этот день не осталась ни одна малоимущая семья. Динара Мурадова, Луиза Юнусова. Новости.